नमस्कार स्वागत वीडियो देखुथिबा निमंते समस्त को स्वागत। मु किछि दान को विषय रे कहबा पई चाहूची। आमे धान बुणुचु आउ चांचरा रे कुप्पा मध्ये रखुचु आउ मिशन रे पकेबा पई लोक मन एते लोक रुंडी की मिशन रे पकोचु दान हमको एतकी हेबो बोली चाहूचु। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆମେ ଦାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। मैं मत आता नंदे नंदे बाबू दादा वाली बोले मीठो तो कम रहा